Hilomang gabi, naghuna-huna ko sa kinabuhi. Si Ray Baldado, kinapasan ng tanang nga kasakit. Amahan niya na barubisan, nag-inusara para sa 5 ka-anak na paningkamot na tinuod. Sa matag luha, may paglaong na hining mo. Sa kalisot sa kinabuhi, dili siya mo surrender. Sa TBS nga kauban, kusog iyang ginadala. Bisan unsa pa, padayon sa damgo, alang sa 5 niya kaanak. Kapoy sa lawas, tugang kasakit sa kahimtang. Apan may pahiyong gihapon, bisan masandan siya. Nawala ang minahal, sakit pero nagpadayon. Gisakripisyo tanan para sa kaumaon, sa 5 ka-anak. Sa matag luha, may paglaong nga hining mo. Sa kalisot sa kinabuhi, dili siya mo surrender. Sa TBS nga kauban, kusog iyang ginadala. Bisan unsa ta, padayon sa damgo, alang sa 5 niya kaanak. May gugmaug damgo, bisan layo kang makita. Basta na ang TBS, dili mo ginusara mataghaget. Dalan padulong sa kabaw, sa kasing-kasing iray, may kahayak sa kaumaoy. Sa matag luha, may paglaong nga hining mo. Sa kalisod sa kinuhodang kauban, dili mo bungkat, di tanong sa papadayon. Gihapon siya para sa 5 ka-anak nga gahulat.